Dud je jedinstvena biljka koja donosi slatke, zdrave bobice. Pomaže kod mnogih bolesti kardiovaskularnog sistema i radu bubrega. Plodovi su bogati obiljem vitamina i mikroelementima koji se koriste kako u medicinske svrhe, tako i u domaćoj kuhinji. Od davnina su naši stari od duda pravili pekmeze, tinkture, rakiju, a tu je mesto našao i liker od crnog duda. Za pripremu likera potrebni su nam zreli i zdravi plodovi duda. Za alkoholnu bazu pogodna su sva alkoholna pića. Za bogatiji ukus likera preporučuje se dodavanje začina kao što su na primjer cimet, muskatni orah, karanfilić ili šta već želite. Za liker nam je potrebno 500 g dudinja, 500 ml rakije, 1 šoljica vode, 400 g šećera, vanilin šećer, a od začina ja ću staviti muskatni orah. Operite i odcedite bobice. Zatim bobice ispasirajte. U lonac stavite šećer i vodu i kuvajte 5 minuta. Dodajte vanilu i začine. Sklonite sa vatre i ohladite. Hladan sirup preliti preko dudinja i dodajte rakiju. Staviti smesu u sterilisanu teglu, dobro zatvoriti i ostaviti na sobnoj temperaturi 20 dana, ali ne na direktnu svetlost. Svaki dan protresite teglu. Nakon 20 dana procedite. Piće držati na tamnom i hladnom mestu. Pošto je dud riznica zdravlja, ovaj liker ima brojne prednosti jer u sebi sadrži sve što ima u plodu duda. Vitamin E, C, K, E i B, beta i alfa karoten, niacin, kalcijum, kalijum, magnezijum. Sve ovo ostaje sačuvano u likeru jer bobice ne prolaze termalnu obradu i tako zadržava sva svoja lekovita svojstva. Uživajte u nesvakidašnjem ukusu. Ako vam se dopala ova priča, stavite like i zapratite kanal.